Oke, halo everyone. Semoga semua sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung di kelas online hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, thank you so much for having me in this video. Hopefully that you are safe wherever you are. And we are going to continue our material, our discussion, still about job interview, but for today's activity, it's more like a productive skill that you are going to have. And it seems that in the some previous meetings, we already had a kind of uh, seperti gambaran sederhana tentang job interview, seperti apa pertanyaannya, kemudian kemarin kita juga sudah melihat contoh video, cara menjawabnya, kemudian kalian mengkonstruk kalimat yang gimana sih dia menjawabnya, kemudian kalian membuatnya ke dalam paragraf, ada sambungan kata yang ada emphasis, kemudian ada addition, ada kontras, ada order, gitu yang tentunya itu sudah saya rasa kalian sudah cukup karena kemarin saya cek kalian sudah bisa menggunakannya sesuai dengan kalimatnya. Nah, for today's activity, actually it's about productive skill. We try to make speaking activity. Dan ini kita akan membuat sebuah video project di mana kalian akan eh, memposisikan diri kalian sebagai seorang interviewee. Nah, bayangkan kalian sedang berada di posisi di mana kalian sedang melamar pekerjaan and you are going to explain about yourself, you are going to answer the question that the interviewer give to you. Nah, pertanyaannya seperti apa? Pertanyaannya adalah seperti ini. Nah, tell me about yourself. What are your strengths? What are your weaknesses? Nah, ini kan sudah ya, beberapa pertanyaan sudah kayak tell me about yourself, apa saja yang dibahas, itu sudah di meeting pertama, kemudian what are your strengths, what are your weakness, ini sudah dibahas. And what computer skill do you have? Ini juga sudah kita bahas di kelas offline kemarin, di mana di video itu disebutkan apa sih computer skill yang dipunyai, bisa mendesain, bisa menggunakan berbagai macam program, sebagainya. Microsoft Office, Microsoft Word, segala macam, PPT, Excel, itu juga bisa dimasukkan ke situ. Atau mungkin ada yang bisa mendesain Corel, Canva, segala macam. Itu juga termasuk ke dalam computer skill. And do you have any other skills? Nah, ini skill-skill yang lain nggak harus komputer, bisa skill music, skill public speaking, atau bahkan skill-skill lainnya, misalkan coding, atau skill bahasa, you can speak more than three languages, it's okay. Jadi kalian harus menjawabnya secara seksama. And pertanyaan selanjutnya adalah, where do you like to be in your career in 5 years from now? Jadi kalau pertanyaan ini, kira-kira 5 tahun yang akan datang, kalian itu berada di posisi seperti apa? Kalian sudah menjadi apa? Apa saja yang kalian sudah miliki? Nah, itu pertanyaan yang harus dijawab. Kemudian, why should we hire you? Kenapa sih perusahaan harus meng-hire kalian? Nah, kalian bayangkan saja kalian mendapatkan pertanyaan-pertanyaan semacam ini. Nah, cara membuat videonya adalah kalian membuat video seperti ini, seperti saya di kamera seperti ini. Kemudian kalian berusaha menjawab pertanyaan ini secara langsung. Misalkan, hello, my name is Ridwan. I am from Purwokerto. Now I am about 23 years old and I am from a small family. And so far, I live in Purwokerto, but I originally from Purbalingga. Kayak gitu boleh. Untuk for tell me about yourself. Nah, langsung aja, nggak usah dibaca dulu pertanyaannya. I have my strength that I think this is my biggest strength that I have. I can do public speaking well because I have many experience doing public speaking in front of many people. And I also very confident, especially when I try to speak in front of people and teach something to children. I'm very confident
in that things. And then my third strength that I can say here, it's about my awareness to the nature. I like natures. I like being outdoors, and it seems that my hobby is gardening and farming. So I like everything in my environment, and I'm aware with my surroundings. That's for the strength. And for the weakness, kalian bisa sebutkan. Misalkan, my weakness is when I have to work in individually because it seems that it's hard if I have to work alone. So it's better for me to work in a team. Jadi kayak gitu. Apa sih weakness-nya? Disebutkan. Nah, kalau kalian sudah menyebutkan weakness-nya, kasih solusinya. Oh, saya ini kira-kira kalau bekerja sendiri itu susah gitu. Akan lebih baik kalau saya bekerja dalam tim. Jadi disebutkan weakness-nya apa, kalau kalian tahu solusinya ya sebutin solusinya apa. Kayak weakness-nya bekerja sendiri berarti solusinya harus bekerja dalam bentuk tim. Kemudian computer skill that you have, kalian langsung jawab aja. I have some computer skills. I can use some programs for design. For example, I can use the Canva, I can use the CorelDRAW, and I can use the Microsoft Office or Microsoft Word well. Cukup seperti itu. And I also have many other skills. I can play guitar, I can play the drum, I can speak more than 3 languages. So far, I can speak Indonesian language, English, and Mandarin. For example, kayak gitu. Jadi ceritakan kayak gitu. And I think in 5 years, I will have my own car and my own house. And I think in 5 years, I also will build my own company, and I will start my business in 3 years. So in 5 years, I will have a very nice company that I manage by myself. Seperti itu contohnya. And why your company should hire me? Because I am very responsible man. I can work in very good pace. So no worry if I get many pressure because I can handle my job well. Thank you for having me. Seperti itu contohnya. Jadi kalian harus membuat sebuah video yang dimana kalian posisinya seperti sedang interview secara online, menceritakan diri kalian. Apa saja yang harus diceritakan dan harus disampaikan, seperti pertanyaan-pertanyaan yang terpampang di layar kalian ini. Jadi ada tell me about yourself, apa sih kekuatan kalian, apa sih kelemahan kalian. Computer skill apa yang kalian punya, skill apa yang kalian punya selain skill komputer. Kemudian dalam 5 tahun kira-kira kalian sudah di posisi apa, dapat apa yang sudah kalian raih. Kemudian alasan kenapa perusahaan yang kalian lamar harus mempekerjakan kalian di perusahaan tersebut. Oke, jadi aktivitasnya hanya satu, speaking, membuat video recording. Ya kalau kalian menjawab lengkap seperti ini mungkin sekitar 2-3 menit cukup lah, seperti itu. Yang penting jawaban dari semua pertanyaan ini tercover semua dalam video tersebut. Nah, nanti uploadnya di OnClass. Kalau misalkan the size of the video is too big, make sure you upload it to YouTube. Jadi pastikan kalian menguploadnya ke YouTube dulu. Baru kumpulkan dalam bentuk link. Oke? Sekali lagi, if the size of the video is too big, make sure you just upload it to YouTube, to your account, and then just submit the link. Oke? Seperti itu. Nah, kalau misal kalian, tapi saya kalau upload ke YouTube malu, takut ditonton sama banyak orang. No worry about that. Settingnya bisa diatur tidak public, bukan public atau unlisted. Jadi yang lihat cuma yang punya linknya aja. Kayak gitu. So it's clear. Jadi kalian cukup membuat satu video yang dimana dalam video tersebut konteksnya adalah kalian sedang interview secara online dan kalian harus menjawab semua pertanyaan-pertanyaan ini. Semua pertanyaan harus dijawab dan mungkin videonya jadi sekitar 2 atau 3 menit saja cukup. Yang penting jawabannya mengcover semua pertanyaan yang ada di sini. Oke? Sekali lagi upload ke OnClass. Kalau di OnClass
terlalu besar karena maksimal size-nya itu 2 MB, kalian upload dulu ke YouTube, baru dikumpulkan linknya. Kalau kalian misalkan tidak terlalu yakin, saya nggak pengen ditonton banyak orang, buat ke pengaturan tidak public atau unlisted, terus baru dikumpulkan linknya di OnClass. Okay, that's all. If you got any question, you may contact me in our WhatsApp group. Thank you so much. Have a nice day. See you when I see you in the offline class. Thank you so much. Have a nice day.